ॐ श्रीवेङ्कटेशाय नमः। ॐ श्रीनिवासाय नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ध्यानं बाहुभ्यां चक्रशङ्कौ वरकरजगने न्यस्तहस्तं च नाभौ विद्युद्वर्णाम्बराढ्यं मणिमयमुकुटं कुण्डले वैजयन्तीं श्रीवत्सं मन्दहासं वसुमयतिलकं बिभ्रतं श्रीनिवासं ध्यायेत् श्रीवेङ्कटेशं स्वरदयकमले भूमिलक्ष्मी समेतम्। ॐ निर्माल्य विसर्जन पूजा आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीर्त्य श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं भगवतः श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेशप्रीतये प्रातःकाल निर्माल्य विसर्जन पूजांगत्वेन द्वारदेवता पूजादिकं कर्म करिष्ये। द्वारदेवता पूजनं पूर्वद्वारी श्री नमः जयाय नमः विजयाय नमः। दक्षिणद्वारी श्री नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः। पश्चिमद्वारी श्री नमः कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः। उत्तरद्वारी श्री नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः। द्वारदेवताभ्यो नमः। श्रीसूक्तेन षोडश उपचारान् समर्पयामि। ॐ हरिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। तां आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपवहे। श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियम्। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ भिल्वः। तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। उपैतु मां देवसक कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे।
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुदमेग्रहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयश्रीशयतां यशाः कर्दमेन प्रजाभूता महि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु सिग्धानि चिकली तव समेग्रहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॐ ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यं नैवेद्यार्ती अग्निस्थापित नारिकेलफलं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि मन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि मङ्गलारतिं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् कृत्वा अनेन द्वारदेवता पूजनेन श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेशप्रीयतां प्रीतो भवतु। वायुवाहीति मन्त्रस्य मधुच्छन्दा ऋषिः वायुर्गायत्री कवाटोद्घाटने विनियोगः ॐ वायवायाहि दर्शति मे सोमा अलङ्कृताः तेषां पायिषुदीहवम् इति मन्त्रेण कवाटम् उद्घाट्य तालत्रयं कृत्वा देहलीमनुपस्पृशन् दक्षिणाङ्घ्रिपुरःसरं देवगृहं प्रविश्य प्रार्थना यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः ॐ अग्निनाग्निस्समिद्यति कविर्ग्रहपतिर्युवा हव्यवार्जुहुवास्यः दीपानुदीप्य भूतोच्चाटनं दिग्बन्धनम् ईक्षयादिविस्तान् पुष्पक्षेपीणान्तरिक्षस्तान् पार्ष्णिघातत्रयीण भूमिस्तान्
अपसर्पन्त्विति मन्त्रेण विघ्नान् उच्छाट्य अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया इति विधिः। नाराच मुद्रया दिग्बन्धनं कृत्वा पान्त्वस्मान् इति श्लोकद्वयं पठेत्। पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोचाद्रिविपाटनादिकपटु प्रत्येकवज्राहिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनकरादारितारातिदूर प्रध्वस्तद्वान्तशान्त प्रविततमनसा भाविता भूरिभागैः लक्ष्मीकान्तसमन्ततोऽपि कलयन् नैवेशितुस्ते समं पश्यामि उत्तमवस्तु दूरतरतो अपास्तं रसो यो अष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिल प्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमविष्पुलिङ्गभषिता ब्रह्मेश शक्रोत्कराः मनुष्यगन्धनिबर्हणम् अन्तःकरणनैर्मल्यम् एभ्यो मातेत्यस्य मन्त्रस्य गयप्लातरशिः विश्वे देवा देवता जगति छन्दः मनुष्यगन्धनिबर्हणार्थं जपे विनियोगः। ॐ ईभ्यो माता मधुमत्पिन्वतेपय पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्तसुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसंस्थान् आदित्यान् अनुमदा स्वस्तये। एवापित्रेत्यस्य मन्त्रस्य ग्रस्समदर्शिः बृहस्पतिर्देवता त्रिष्टुप्छन्दः अन्तःकरणनैर्मल्यार्थे जपे विनियोगः। ॐ एवापित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधे मनमसा हविर्भिः बृहस्पति सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ब्रह्मपारस्तव पठनं देवम् आत्मानम् अन्तराजवनिकां प्रकल्प्य वेदिकाम् आरुह्य पठेत्। ॐ पारं परं विष्णुः अनन्तपारः परपराणाम् अपि पारपारः सब्रह्मपारः परपारभूतो परपरेभ्यो परमार्थरूपी सकारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः कार्येषु चैवं सहि कर्मकर्तृ रूपैः अशेषैः अवतीह सर्वं ब्रह्मप्रभुब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्मप्रजानां प्रतिरच्युतोऽसौ ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णुः अपेक्षयादैः अखिलैरसङ्गी ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यतासौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम एतं वै ब्रह्मपाराख्यं संस्तवं परमं जपन् अवाप परमां सिद्धिं सत्समाराध्य केशवं देवनिरीक्षणं सक्तुमिवीति मन्त्रेण जवनिकां त्यक्त्वा हिरण्यवर्णाम् इति मन्त्रेण देवनिरीक्षणम्। ॐ सक्तुमिमतित उनापुनन्तो यत्र दीर्घा मनसा वाचमक्रत अत्रासकायः शक्यानि जानति भद्रेशां लक्ष्मी निहितादि वाचि। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह इति देवं निरीक्ष्य मङ्गलारति। ॐ नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय
विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधा सुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। प्रार्थना कृपयोति यथां तल्पात्तव पूजाक्रियायुतः आयताभ्यां विशालाभ्यां शीतलाभ्यां कृपानिधि करुणामृतपूर्णाभ्यां लोचनाभ्यां विलोकय। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मण्टपध्यानम् ॐ उत्तप्तोज्ज्वलकाञ्चनेन रचितं तुङ्गाङ्गरङ्गस्थलं शुद्धस्फाटिकभित्तिकाविलसितैः स्तम्भैश्च हैमैः शुभैः मुक्ताजालविलम्बिमण्टपयुतं वज्रैश्च सोपानकैः नानारत्नविनिर्मितैश्च कलशैः अत्यन्तशोभावहं द्वारैश्चामर रत्नराजिकचितैः शोभावहैर्मण्डितं रत्नाग्रैः अपि शङ्खपद्मधवलैः प्रभ्राजितं स्वस्तिकैः माणिक्योज्ज्वलदीपदीप्तिविलसत् लक्ष्मीविलासास्पदं ध्यायेन्मण्टपमर्चनेषु सकलेषु एवंविधं साधकः सम्पुटोद्घाटनं निर्माल्यविसर्जनम्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। निर्माल्यं देववामभागे प्रणवमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कृताञ्जलिपुटं शङ्करं स्मृत्वा निर्माल्यं स्थापयेत्। ततः निषुसीदेति मन्त्रेण शालग्रामादीन् स्नानपात्रे निधाय कलशादिसंभारान् यथास्थानं स्थापयेत्। ॐ निषुसीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरते तत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं महगवन् चित्रमर्च घण्टानाद। ॐ आगमार्तन्तु देवानां गमनार्तन्तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवताह्वानलक्षणं सर्ववाद्यमयी घण्टा केशवस्य सदा प्रिया तस्मात् सर्वप्रयत्नेन घण्टामाचाल्य वादयेत्। पूजासङ्कल्प आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीर्त्य श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं प्रातःकाल निर्माल्य विसर्जन पूजात्मकं कर्म करिष्ये। कलशपूजा ॐ इमं मे गङ्गेत्यस्य मन्त्रस्य सिन्धुक्षिप्रमेधातिथिर्षिः सर्वा नद्यो देवता जगति छन्दः गङ्गावाहने विनियोगः। ॐ इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमं सचतापरुष्ण्या असिक्न्या मरुद्वदे वितस्तयार्जीकी शृणुया सुषोमया सितासीते सरिते यत्र संघति तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति एवै तन्वा आं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ति। पंचमुद्राः प्रदर्श्य निर्विशीकरणार्थं तार्क्ष्यमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा तुलसीपुष्पं निधाय मूलमन्त्रेण अष्टवारम् अभिमन्त्रयेत्।
कलशोदकेन उद्धरिण्या विष्णुगायत्र्या शङ्खमापूर्य मूलेन अष्टवारम् अभिमन्त्र्य तुलसीपुष्पं निक्षिप्य शङ्खं स्पृष्ट्वा पठेत्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् इति पञ्चवारं पठेत्। आपोहिष्टेति मार्जनं कृत्वा लक्ष्मीसूक्तेन अभिषेकं कुर्यात्। हरिः ॐ। अहं रुद्रेभ्यर्वसोभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणो भाविभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा। अहं सोमवाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम्। अहं दधामि द्रवीणं हविष्मते सुप्राव्ये ये यजमानाय सुन्वते। अहं राष्ट्री सङ्गमनीवसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम्। तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीम्। मया सो अन्नमत्तियो विपश्यति य प्राणीति य शृणोत्युक्तम्। अमन्त ओमान्त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रोतश्रद्धिवन्ते वदामि। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमितं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सोमेधाम्। अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विशेषरवेहन्तवावो। अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेशा। अहं सोवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वा अन्तः समुद्रे। ततो वितिष्ठे भुवनानो विश्वोतामून्द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूवा। ध्यानम् उद्यद्भास्वत्समाभासः चिदानन्दैकदेहवान् चक्रशङ्खगदापद्म धरो ध्येयोऽहमीश्वरः। लक्ष्मीधराभ्यां माश्लिष्टः स्वमूर्तिगणमध्यगः। ब्रह्मवायुशिवाहीश विपैशक्रादिकैरपि सेव्यमानोऽधिकं भक्त्या नित्यनिःशेषशक्तिमान्। मूर्तयोष्टावपि ध्येयाः चक्रशङ्खवराभयैः युक्ताः प्रदीपवर्णाश्च सर्वाभरणभूषिताः। बाहुभ्यां चक्रशङ्खौ वरकरजगने न्यस्तहस्तञ्च नाभौ विद्युद्वर्णाम्बराढ्यं मणिमयमुकुटं कुण्डले वैजयन्तीं। श्रीवत्सं मन्दहासं वसुमयतिलकं बिभ्रतं श्रीनिवासं ध्यायेत् श्रीवेङ्कटेशं स्वरदयकमले भूमिलक्ष्मीसमेतम् इति। ॐ नमो नारायणाय। ध्यानं समर्पयामि। सहस्रशीर्षेति षोडशर्चस्य सूक्तस्य
नारायणः पुरुषो अनुष्टुप् अन्त्याः त्रिष्टुप् षोडशोपचारपूजने विनियोगः। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ नमो नारायणाय आवाहनं समर्पयामि। ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषा नो यदन्येनातिरोहति। ॐ नमो नारायणाय आसनं समर्पयामि। ॐ एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ॐ नमो नारायणाय पाद्यं समर्पयामि। ॐ त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषपादोऽशेहाभवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामः शासनानशने अभि। ॐ नमो नारायणाय अर्घ्यं समर्पयामि। ॐ तस्माद्विराळ जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः। ॐ नमो नारायणाय आचमनं समर्पयामि। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इदमश्चरद्दविः। ॐ नमो नारायणाय स्नानं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साद्यार्षयश्च ये। ॐ नमो नारायणाय वस्त्रं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि। ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्रतं वृषदाज्यं पशून्तांश्चक्रीवायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये। ॐ नमो नारायणाय यज्ञोपवीतं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि। ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरचसामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। ॐ नमो नारायणाय गन्धं समर्पयामि। ॐ तस्मादश्वा अजायन्त एकीचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः। ॐ नमो नारायणाय पुष्पं समर्पयामि। ॐ यत्पुरुषं व्यदधुक्कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरुपादा उच्येति। ॐ नमो नारायणाय धूपं समर्पयामि। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यपद्भ्यां शूद्रो अजायत। ॐ नमो नारायणाय दीपं समर्पयामि। नैवेद्यार्ती क्षीरान्ननैवेद्यम् अपूपनैवेद्यं नवनीतनैवेद्यं समर्पयामि। ॐ प्राणात्मने नारायणाय स्वाहा। ॐ अपानात्मने वासुदेवाय स्वाहा। ॐ व्यानात्मने संकर्षणाय स्वाहा। ॐ उदानात्मने प्रद्युम्नाय स्वाहा। ॐ समानात्मने अनिरुद्धाय स्वाहा इति प्रत्येकतुलसीदलं दत्त्वा शङ्खतोऽयं पात्रान्तरे निक्षिपेत्।
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॐ नमो नारायणाय नैवेद्यं समर्पयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽध्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् ॐ नमो नारायणाय ताम्बूलं समर्पयामि ॐ श्रीजातश्रिय आनिरीयाय श्रियं वयो जरित्रभ्यो ददाति श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समितामितद्रौ ॐ सप्तास्यासन् परिदयत्रिः सप्तसमिधः कृताः देवायद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् ॐ नमो नारायणाय नीराजनं समर्पयामि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय मन्त्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमो नारायणाय प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् वर्तमाने व्यवहारिकी श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं कृतानेन प्रातःकाल निर्माल्यविसर्जनपूजनेन भगवान् श्री लक्ष्मीवेङ्कटेशप्रीयताम् ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति निर्माल्यविसर्जनपूजा समाप्ता।